अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं साइंस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। ये मैंने स्पेशली जॉब्स और एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाया है। जो भी टेस्टिंग सर्विस हो, चाहे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, टीटीएस का हो, एनटीएस का हो, सीटीएसपी का हो, जो भी टेस्टिंग सर्विस हो, जो भी टेस्ट आप देते आ रहे हैं, अमूमन इस टाइप के एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो जो भी मैंने टेस्ट दिए हैं, टीटीएस का हो, चाहे एनटीएस का हो, चाहे सीटीएसपी का, अमूमन मैंने इस टाइप के एमसीक्यूज़ देखे हैं। और मैंने ये एमसीक्यूज़ बलूचिस्तान बोर्ड के 8, 9, 10 के बुक से लिए हैं। ये मैंने कलेक्शन किए और ये पार्ट 1 वीडियो, इसमें सिर्फ मैं 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी और अगला जो वीडियो है मैं कुछ दिन के बाद अपलोड करूँगी, उसमें मज़ीद एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर? द करेक्ट आंसर इज सी, 7.0। जो मैंने आंसर हाईलाइट किया है रेड कलर से और जो मैंने बोल्ड किया है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द डिश। करेक्ट आंसर इज डी, बोन मेरो। Question number 3, burning a candle is a dish. Correct answer is B, chemical change. Question number 4, water on the earth is about dish. Correct answer is A, 71%. Question number 5, Tasmania tigers were found in dish. Correct answer is B, Australia. Question number 6, the color of blood is dash. Correct answer is A, bright red. Question number 7, the shape of kidneys are like dash. Correct answer is C, bean. Question number 8, 2% of water on earth is dash. Correct answer is B, ice. Question number 9, which vitamin is produced in the body by ultraviolet rays? Correct answer is D, vitamin D. Question number 10, name the gas which is called as laughing gas. Correct answer is D, nitrous oxide. Question number 11, atmosphere can be divided into dash layers. Correct answer is C, 5. Question number 12, which is the largest animal in the world? Correct answer is A, blue whale. Question number 13, water is maximum density at dash. Correct answer is D, 4 Celsius degree. Question number 14, the SI unit of work is dash. Correct answer is D, joule. Question number 15, which one of the following is the basic and smallest unit of classification? Correct answer is C, a species. Question number 16, Paramecium belong to which phylum? Correct answer is A, Protozoa. Question number 17, which metal is the best conductor of electricity? Correct answer is B, silver. Question number 18, who is known as father of medicine? Correct answer is D, Hippocrates. Question number 19, the basic source of energy is dash. Correct answer is B, sun. Question number 20, the largest part of brain is dash. Correct answer is forebrain. तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। पार्ट 2 में इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद अपलोड कर लूँगी। अगर आप कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, आप इस चैनल में और किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं,
اور کس سبجیکٹ کے ایم سی کیوز اسپیشلی آپ کو چاہیے، تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں انشاءاللہ اور کمنٹ کا رپلائی کرنے کی کوشش کروں گی، اور ان کو آپ کے ایڈوائس کو ضرور میں نوٹس کروں گی. تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے مجھے ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آپ اس میں اور کیا چینجز لانا چاہتے ہیں اور کیا چینجز دیکھنا چاہتے ہیں. آپ مجھے اپنے ایڈوائزز ضرور شیئر کریں، میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور نیکسٹ جو ویڈیو ہے جو پارٹ 2 ہے میں کچھ دن کے بعد انشاءاللہ اپلوڈ کر لوں گی. تو میرے چینل کو سبسکرائب پلیز کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس جو بھی آپ آئیں، جو بھی لیٹسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں، تاکہ آپ وہ ویڈیو مس نہ کر پائیں. کیونکہ آپ جب بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو آپ اس کے بعد فوراً کلک کر کے ویڈیو چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ دیکھ لیں گے، اگر آپ کی انٹرسٹ کے مطابق، آپ کی فیلڈ کے حساب سے نہیں ہے تو آپ اسے اگنور کرو گے، ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ وقت کے ساتھ نوٹیفائی ہو جائیں. تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اینڈ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. اللہ حافظ.